Dito naman tayo sa Love Echoes. Sila ano to, di ba? Sila, ano ba to? Sila, pangalan. Hindi ko lang pagitin pangalan niya eh. Mitch? Yeah? Basta. Yung collab team dati ni Liu sa 23.5. June, yun pala. Yung June. Yung collab team ni June, hindi ko kayang bagitin. Medyo hindi kasi ako fan ng love team ni Liu at saka ni June. So, hindi ako masyadong nasaktan. Sa iba kasi nasaktan sila nung naghiwalay, di ba? Hindi kasi ako masyadong fan. Ayoko din kasi yung mas gusto ko yung character ni Liu sa As kesa sa 22.5. Sa As, bagay yung character niya sa mukha niya. Ganun, level. Sobrang ganda. Dito kay June. Upcoming love team din to. First, hindi. Second, kasi sa Whale Store sila, di ba? เมื่อเด็กสาวสองคนที่กำลังทำตาม Singer sila ความ ba อยาก yes? อยู่ในแสงไฟให้ผู้คนเฝ้ามอง จะเป็นเงาเคียงข้างคนในแสงที่เธอรัก Ooh. Na, แต่การจะ nabingi. ได้มาซึ่งความฝันมิเชลยังไงไงบ้างคะขอโฟกัสที่งานกันแล้วกัน Cellophans muna. พี่กู Oh. Wala, เนื้องอกในสมองมี pa-slow mo yung ano eh. ซิกนิวโลมา No! Mukhang sad to ah. ที่ว่าจะสูญเสียการได้ยิน Dang! Sad entry ng GMM. Why? แล้วรอดไม่ต้องมีแกก็ได้ ลองใส่นี่คือคุณนิวนักเขียนของเรื่องนี้ครับผม Author na siya. เราไม่มีทางเล่นนิยายที่คนแบบแกเขียน Uy! Why? Paano ka? Are you sick? Oh, hindi niya alam na may ใน sakit เรื่ siya. องนางเอกก็ไม่ได้ยิน ช่วยสอนการบ้านหน่อยนะคะคุณนักเขียน Naging author siya. ฉัน ดีใจกับแกด้วยนะ Bingi naman to, bingi. Oh, akala ko singer siya. Actress pala siya. Mukhang heavy drama to. Kasi may sakit eh. Oh. Damn, I feel like entry ng GMM na heavy drama. Yung una, parang friendship, ganun. Ano yung pangalawa? Yung enemies with benefits. Nasa comedy part, tas mature. Ito naman, drama. Damn, pero rinig ko kada view, drama din eh. Feeling ko kaya naman ni Jun to.